السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته وبكرمه وبفضله وبجوده وبعطائه تتم الصالحات، ونصلي ونسلم على سيد السادات نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Hashim bin Abdullah Al-Hamid, beliau memulai ceramahnya memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh anugerahnya, atas seluruh pemberiannya. Sempurnalah anugerah tersebut, nikmat-nikmat tersebut. Begitu juga salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نقول بلسانكم جميعا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك العظمى لنا مددا ولا تكلنا إلى إصلاح أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. Dengan lisan-lisan kalian kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, persiapkan dan permudahkan kami seluruh sebab-sebab yang bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala, karena diri kami sangat lemah untuk bisa melakukan kebaikan kecuali karena anugerahmu dan pertolonganmu. جمعنا الله وإياكم في هذا المعهد المبارك، معهد منبع الحكمة ومع شيخنا الشيخ سلطان برماوي وأخينا الشيخ صالح بسلامة. أسأل الله أن يمتعهم بالعمر المديد في خير ولطف وعافية. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di Pondok Pesantren Manbaul Hikmah bersama Kiai Haji Muhammad Sultan Barmawi, begitu juga Syekh Saleh Basalamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan dengan keberadaan beliau berdua. ولكم أنتم معاشر الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، لكم مني تحياتي ومحبتي واحترامي ودعائي. Penghormatanku dan ucapan selamatku dan ucapan salamku untuk seluruh santri dan santriwati dan wali santri. اختاركم الله سبحانه وتعالى لهذا الشرف الكبير ولهذا الشرف الكريم، وربك يخلق ما يشاء ويختار. Allah Subhanahu wa taala telah memilih kalian untuk mendapatkan kebaikan ini, untuk mendapatkan kemuliaan ini. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan memilih. وبارك الله في أولياء الأمور، الأمهات الصالحات والآباء الصالحين الذين هيئوا أولادهم إلى هذا الاستثمار المبارك الذي يفرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi para wali santri, ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah menyiapkan anak-anaknya untuk mengambil investasi yang sangat berharga, yang sangat istimewa. وأعظم استثمار لكل أب صالح ولكل أم صالحة إنما هي فلذات أكبادكم من أولادكم وبناتكم. Investasi tabungan yang istimewa bagi orang tua saat ini yaitu kesolehan anak-anaknya. ولذلك كانت بعض الأمهات في عهد النبي تأتي بولدها وهو في سن العاشرة كما حصل لسيدنا أنس بن مالك. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ibu pada saat itu membawa anaknya antara umur 9-10 tahun sebagaimana yang terjadi pada ibu Sayyidina Anas bin Malik. وقالت لرسول الله هذا خادمك أنس فادعوا الله له. Wahai Rasulullah, ini pelayanmu Anas, doakan kepada Allah untuk dia. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يكثر ماله ويكثر أولاده. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Sayyidina Anas untuk memperbanyak hartanya dan keturunannya. وأكرمه الله بالعمر المديد وبالمال الوفير وبالعلم الغزير. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Sayyidina Anas dengan harta yang banyak, umur yang panjang dan ilmu yang banyak.
فخدمة نبينا وخدمة ربنا لا تساويها كنوز الدنيا كلها. Khidmah kepada Allah, khidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tertandingi daripada harta dunia sekalipun. ولذلك كان أحد الصحابة في سنكم يخدم النبي فقال له اطلب ما شئت أي من أمور الدنيا. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat seumuran kalian berkhidmah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلب ما شئت قال أرجو مرافقتك في الجنة. Rasulullah berkata kepada mereka, mintalah sesuka kamu. Maka sahabat tersebut menjawab, aku ingin bersamamu, menemanimu nanti di surga. وهذه الهمة الطيبة والهمة العالية هي التي تكلم عليها ولدنا، هي التي نحتاجها في هذا المعهد المبارك. Semangat yang seperti ini yang kita harapkan terwujud di pondok yang penuh berkah seperti ini. همة في حضور الأذكار. Semangat dalam menghadiri zikir-zikir. وهمة في حضور طلب العلم. Semangat di dalam menghadiri mencari ilmu, majlis ta'lim. نعم. وهمة في حضور الإنشاد. Semangat di dalam menghadiri senandung pujian kepada Rasulullah. فالأذكار والعلم والإنشاد هكذا ربى نبينا صلى الله عليه وسلم أمته. Itu semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didik umatnya dengan ilmu, dengan zikir dan dengan senandung pujian. وعلى هذا تربى شيوخنا الذين تربوا عند علمنا العظيم أبونا السيد محمد بن علوي المالكي، والذي تربى عن والديه وعن أجداده وعن العلماء الصالحين إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Begitulah guru-guru kami dididik oleh guru-guru beliau, di antaranya Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki atas 3 perkara ini, dan begitu juga guru-guru yang lain bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فهناك مدارس كثيرة، لكن أعظم المدارس أي كما يسموها المدرسة النموذجية هي المدرسة التي امتدت من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sekolah sangat banyak, akan tetapi sekolah yang paling agung, yang paling mulia, sekolah yang mempunyai korelasi hubungan langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهؤلاء العلماء الذي عن يميني وعن شمالي تربوا في بيت رسول الله، في بيت أحفاد رسول الله، خدمة وعلما وطلبا وأدبا وسلوكا، ففتح الله سبحانه وتعالى لهم هذا المظهر، وسيجد المظهر الأعظم هناك عندما يلاقوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Guru-guru kita yang ada di samping-samping kita terdidik oleh guru-guru yang telah kami sebutkan tadi, dan itu semua akan membuahkan hasil pada waktunya nanti ketika bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهذا الأمر ليس لهم فقط، إنما لنا جميعا إن سلكنا في نفس المنهج وعلى نفس الطريق وعلى نفس المحبة سننال ما نالوه، وستفتح بإذن الله مثل هذه المعاهد وأكبر منها. Ini semua bukan cara yang susah, bukan sesuatu yang sulit untuk kita dapatkan. Apabila kita jalan sesuai dengan manhaj, sesuai dengan thariqah, sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh guru-guru kita, akan terbuka pondok pesantren lagi yang lebih besar sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وإذا كنت تريد هذا الهمة العالية والهدف العالي فاصنع من الآن اهتماما عظيما بالعلم وبالعمل وبالإخلاص وبالبعد عن المعاصي. Apabila engkau menginginkan semangat yang seperti ini, seperti guru-guru kita, maka buatlah dan ukir mulai sekarang dengan menjauhi maksiat, dengan menuntut ilmu, dan dengan semangat-semangat yang lain. أكثر ما يعكر النور في طالب العلم هو الولوج إلى المعاصي والبحث عن المعاصي. Yang bisa memperkeruh cahaya ilmu di dalam hati kita, yaitu apabila berbuat maksiat dan mencari-cari celah untuk berbuat maksiat. فلذلك إذا رأيت الصديق الذي لا يعينك على الطاعة فابتعد منه فإن الصاحب ساحب. Apabila kamu melihat temanmu ingin berbuat pelanggaran ataupun maksiat, maka jauhi dia, karena pertemanan itu bisa mewarisi sifat dari teman tersebut.
فلا يرتفع من يرتفع في العلم إلا بمصاحبة الصالحين الطاهرين الذين لا يحبون المعاصي. Orang bisa mencari ilmu dan mendapatkan ilmu yang tinggi, itu semua tidak bisa didapatkan kecuali dengan berteman dengan orang-orang yang saleh. سمعتم من شيخنا تكلم على محمد الفاتح فتح القسطنطينية وهو لم يبلغ 20 من العمر. Kita dengarkan tadi guru kita berbicara tentang Muhammad Al-Fatih. Beliau membuka Konstantinopel dan umur beliau belum mencapai 20 tahun. وسيدنا الأرقم ابن أبي الأرقم فتح بيته معهدا وملجأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره لم يتجاوز 17 من العمر. Sayyidina Arqam bin Arqam beliau membuka rumah, membuka pondok pesantren, membuka tempat berlindung untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan umurnya belum melewati 17 tahun. وكثير من العلماء لو ذكرتهم لكم كانوا بين 13 إلى 20 فتحوا بلاد المسلمين. Berapa banyak ulama-ulama kaum muslimin yang mereka mempunyai kiprah yang sangat bagus, membuka daerah-daerah untuk agama Islam, mereka di antara umur 13 dan umur sebelum 20 tahun. لأنهم كانوا يحملون هما كبيرا لخدمة الدين ولخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Karena mereka mempunyai semangat yang sangat tinggi untuk berkhidmah kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وأنتم في هذا المعهد المبارك ينبغي أن تعلنوها جميعا في نياتكم أن يكون هذا المعهد في شوربون هو المعهد الأول بإذن الله في العلم وفي الأذكار وفي الإنشاد. Perbaikilah niat-niat kalian ketika menghadiri majlis taklim yang ada di pondok pesantren di Tegal ini, dengan niat yang bagus di dalam mencari ilmu, berzikir dan menyenandungkan pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وعندما تطلب العظيم اطلب شيئا عظيما. Ketika engkau meminta kepada zat yang maha agung, mintalah sesuatu yang agung juga. فسيدنا موسى ما كان يبغى ينظر إلى جوالات إلى معاصي قال ربي أرني أنظر إليك. Nabi Musa ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang beliau minta? Ya Allah, perlihatkan aku zatmu. وسيدنا سليمان كانت له همة عالية قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. Nabi Sulaiman meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika memiliki semangat yang tinggi, ya Allah, anugerahkan kepadaku kerajaan yang agung. حتى النساء سيدتنا آسيا ما كانت تريد بيت فقط في هذه الدنيا، الحياة قصيرة قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. Sayyidatuna Asia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang beliau minta rumah di dunia ini, rumah di dunia yang sangat fana dan sirna, cepat hilangnya, akan tapi dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disiapkan rumah nanti di surga. وهكذا هذه النيات العظيمة الكبيرة عندما تتوجه بقلب نظيف وبقلب طاهر يفتح الله لك ويجعل الأمور الصعبة سهلة. Dengan niat-niat yang seperti ini, ketika kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, dengan hati yang murni, Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan permintaan kalian dan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan sesuatu yang sulit. يعني أبونا السيد المالكي ما عنده معهد ولربما الحكومات كانت تمنع لكن ببركة همته العالية اليوم صارت أكثر من 500 معهد وجامعة في بلاد أندونيسيا ثمرة من ثمرات هذا الرجل العظيم. Dulu Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki tidak mempunyai pondok pesantren, akan tetapi dengan berkat semangat beliau yang sangat tinggi dan luhur, sekarang terbuka dengan perantara murid-murid beliau lebih dari 500 pondok pesantren dan instansi pendidikan agama Islam. وشيخنا الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف طردوه من اليمن فكان في غرفة صغيرة في جدة في السعودية، صنع من تلك الغرفة الصغيرة أئمة ورجال صالحين فتحوا الجامعات وفتحوا المعاهد. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf ketika beliau diusir dari Yaman, dari kota Jeddah, dari ruangan yang sangat kecil, beliau di situ bisa mencetak generasi ulama dan para imam yang saleh yang membuka universitas dan pondok pesantren yang sangat banyak. وصاحب الهمة العالية
لا يتأثر بالمعوقات ولا يتأثر بالظروف لأن نيته صادقة ولأنه يدعو الكريم القادر القوي سبحانه وتعالى. Orang yang mempunyai semangat yang tinggi tidak terpengaruh dengan keadaan dan waktu manapun. Dia karena dia memaksudkan zat yang maha tinggi, yang maha luhur, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak terpengaruh dengan keadaan dan waktu manapun. والهمة هذه عندما تواكبها من الآن عبر عنها الإمام صاحب الحكم: من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. من لم تكن له بداية محرقة. Nah, semangat yang tinggi harus kalian ukir mulai sekarang, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikamnya, barang siapa yang tidak mempunyai permulaan yang membakar, yang bergelora, maka dia tidak akan mempunyai penutupan atau akhir yang istimewa, yang bercahaya. يعني إذا أردت أن تكون عظيما ينبغي أن تقوم الليل وينبغي أن تهجر النوم وتقرأ كثيرا وتحب العلماء وتصدق في الخدمة وتبذل جهدك ومهجتك لله ينفتح لك أبواب الخير. Apabila kamu ingin menjadi orang yang besar, orang yang agung, maka mulai dari sekarang dengan niat yang salehah, dengan semangat yang tinggi, dengan khidmah yang tulus, engkau akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai cita-citamu. بعض العلماء كانت بهم إعاقة كما حصل للإمام التابعي عطاء بن أبي رباح، كان معوقا، إنسان فيه عاهة جسدية. Salah satu seorang tabi'in yang bernama Atha bin Rabah, beliau mempunyai penyakit di dalam anggota badannya. كان أعرج ثم أصيب بالشلل وكان أعور ثم أصيب بالعمى، ولكنه كان من خيرة التابعين ومن أفضل التابعين علما وعملا. Atha bin Rabah ini dikisahkan beliau seorang tabi'in yang tidak bisa melihat dan juga di kakinya ada gangguan, tidak bisa berjalan sempurna. Akan tetapi istimewanya Atha bin Rabah menjadi tabi'in yang paling agung, yang paling mulia secara ilmu dan secara mengamalkan ilmu. واعلموا جميعا يا أحبتي ويا أولادي وبناتي وإخواني أن الإسلام لا ينظر إلى الكثرة، لا ينظر إلى هذا المعهد فيه 15,000 أو 100,000، ينظر إلى القلب الصادق. في المعهد رجل فيه صدق وجهه قد يكون بعموم أندونيسيا كلها. Wahai anak-anakku semuanya, agama Islam itu tidak melihat kepada banyaknya santri ataupun jumlah daripada santri, akan tetapi melihat agama Islam itu barometernya, ukurannya, tolak ukurnya adalah hati yang bersih. Nah, فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن النخب، يبحث عن المتميزين، عن المبدعين، عن الناجحين، فكان يقربهم منا لأن الإسلام يحب هؤلاء. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencari para sahabatnya yang mempunyai kelebihan khusus, yang mempunyai otak yang cerdas, dan diambil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat-sahabat tersebut, dan dari situlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai mereka dan bisa menimbulkan agama Islam. Wa fil akhir ihtammu aidan bima yata'allaq bi ta'amikum fala ta'kuluna illa halalan tayyiban. Perhatikan makanan kalian, jangan makan kecuali yang halal. لا تتعلم السرقة ولا تأخذ من أموال الآخرين ولا من غرف الآخرين. دائما عود فمك وبطنك لا يدخلها إلا الحلال حتى تظهر فيك الحكمة والعلم. Jangan sampai mencuri, jangan sampai mengambil hak-hak teman kalian di kamar yang lain. Biasakanlah lisanmu untuk makan-makan yang halal, jangan sampai masuk ke perutmu kecuali yang halal. وكذلك انتبهوا من هذه الجوالات، هذه مصيبة العصر، فيها خير كبير فهي تنقل لنا المحاضرة وفيها شر كبير أيضا. Media sosial, HP, hati-hati, di situ ada kebaikan yang sangat banyak, bisa disaksikan ceramah, nasihat-nasihat keagamaan, akan tapi di sisi yang lain ada madarat dan kebahayaan yang sangat besar juga. فإذا نظرت إلى هذه الوسائل فاجعل فيها العلم والعمل والنظر إلى المشايخ والنظر إلى العلم يرفعك الله سبحانه وتعالى.
jadikan media sosial ini sebagai perantara kalian untuk menuntut ilmu, untuk melihat orang-orang yang saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kalian. وأخيرا اهتموا بالأخلاق النبوية المصطفوية. Perhatikan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أخلاق مع العلماء. Akhlak kepada para ulama. وأخلاق مع زملائك الطلاب. Akhlak di hadapan para teman-teman kalian. أخلاقك مع المسجد. Akhlak ketika di masjid. ومع القرآن الكريم. Di hadapan Al-Qur'anul Karim. مع آبائك ومع أمهاتك. Bersama di hadapan orang tua kalian, bapak kalian dan ibu kalian. مع الناس أجمعين. Seluruh manusia, akhlak kepada seluruh manusia. حتى مع المخالف لك ينبغي أن تكون صاحب أخلاق. Walau kepada orang yang melanggar, berakhlaklah kalian kepada mereka. حتى الذي ليس مسلما ينبغي أن تكون أنت صاحب أخلاق. Walaupun di hadapan orang yang bukan muslim, berakhlaklah kalian kepada mereka. ثم تتطور أخلاقك فتتعامل حتى مع الحيوان. Berkembang akhlak kalian dari situ, walaupun di hadapan binatang dan selainnya. لا تستحقر أحد من الحيوانات حتى من قلبك. Jangan sampai meremehkan binatang manapun, walaupun dari hati kalian. لأن الأخلاق تتسامى مع العلم بل قد تتفوق حتى على العلم. Akhlak itu berbanding lurus, berjalan bersamaan dengan ilmu, bahkan akhlak itu ada di atas ilmu. فلو كنت تحفظ القرآن وتحفظ السنة النبوية وليس عندك أخلاق لا ينفعك ذلك العلم. Walaupun engkau menghafal Al-Quran, menghafal beberapa ilmu, akan tapi engkau tidak mempunyai akhlak, maka tidak dianggap ilmu. وتحرم من مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم. Engkau akan diharamkan dari bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لأن الذين يكونون بجواره في الجنة هم أصحاب الأخلاق. Orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mempunyai akhlak. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. Orang yang paling dekat tempat duduknya di sisiku nanti, orang di hari kiamat nanti, orang yang paling bagus akhlaknya. وأعظم المدح لرسول الله قال الله وإنك لعلى خلق عظيم. Sebaik-baiknya dan seluruh luhurnya pujian, yaitu pujian Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya engkau Muhammad adalah sebaik-baiknya seluruh luhurnya akhlak. الله يحقق فينا وفيكم إن شاء الله هذه الأخلاق النبوية المصطفوية. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewujudkan akhlak-akhlak Nabi Muhammad di dalam diri-diri kita. ويجعلكم إن شاء الله من العلماء الصالحين. Menjadikan kalian semua dari ulama yang salihin. وتكونوا إن شاء الله مثل هذا الحبيب المبارك الذي عرفته وهو في سن هذا الولد يمكن. اليوم ما شاء الله صار أستاذا وصار متكلما وصار صالحا. وهكذا مع الصبر يحصل الخير. اذكر نفسك. تستمر. أكرمكم الله وإن شاء الله يعقب الشيخ سلطان. وبارك الله فيكم وبارك الله في آبائكم وبارك الله في الأمهات وبارك الله في هذا المعهد. وإن شاء الله نرى منكم الكثير يزورنا إلى تريم وإلى حضرموت إن شاء الله في خير ولطف وعافية. ويمتع أخونا الشيخ صالح وسلامة وشيخنا الشيخ سلطان، يبارك في معاهدهم ويبارك في طلابهم وطالباتهم وأعمارهم. والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.